अब रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कूच बिहार के चौधरीहाट बाजार में मंगलवार सुबह लगी भीषण आग ने मचा दी अफरा तफरी। दमकल की देरी और गोदाम की लापरवाही ने उठाए सवाल, लेकिन बीएसएफ की तत्परता से टला एक बड़ा हादसा। देखिए पूरी ग्राउंड रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में चौधरीहाट बाजार में मंगलवार सुबह भयानक अग्निकांड ने हड़कंप मचाई। सुबह करीब 8 बजे एक गोदाम में अचानक आग लगी और आसपास के मकानों और दुकानों को भी अपनी चपेट में ले। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जैसे ही धुआं उठा देखा कि स्थानीय लोग आग बुझाने में जुटे, लेकिन गुस्सा तब फूटा जब दमकल की गाड़ी 1.5 घंटे की देरी से पहुंची। स्थानीयों ने दमकल विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। बताया गया कि दमकल की गाड़ी की मोटर खराब थी, जिससे आग पर काबू पाने और देरी हुई। वहीं बीएसएफ की त्वरित कार्रवाई ने हालात को घर बिगड़ने से बचा लिया। कंपनी कंपाउंडर की अगुवाई में टीम ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में सक्रिय भूमिका निभाई, जिससे स्थानीय लोगों ने सराहा। इस हादसे में गोदाम के साथ एक मकान और दुकान पूरी तरह जलकर खाक हुए। मकान मालिक और दुकानदारों ने गोदाम मालिक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुआवजे की मांग की। दमकल विभाग ने शुरुआती कारण शॉर्ट सर्किट बताया, लेकिन फाइनल रिपोर्ट जांच के बाद ही आई। प्रशासनिक टीम, एसडीपीओ, पीडीओ और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। स्थानीय व्यापारी संगठन ने मांग की कि साहिबगंज में जल्द से जल्द दमकल केंद्र स्थापित किया जाए, क्योंकि अगर दमकल समय पर पहुंचती तो शायद इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। इस हादसे ने एक बार फिर आपदा प्रबंधन की तैयारी और जवाबदेही पर सवाल खड़े कर देखना ये है कि प्रशासन इस पर क्या ठोस कदम उठाता है। কি হয়েছে আপনার? আমার পানের সব চকলেট, চানাচুর, বিস্কুট যা ছিল সবই পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। কখন লাগছিল এই ঘটনা? এই 6টার দিকে। আপনি কখন বুঝতে পারলেন? মানে 6টার দিকে ধোঁয়াটা দেখা দিচ্ছে, 8টার দিকে ফুলফিলাম লাগছে। আপনি কখন আসছেন? আমি আসছি 7টার দিকে। তখন তো আপনার দোকান বন্ধই ছিল? বন্ধই ছিল। সকাল থেকে আর দোকান খুলতে পারেনি? না, খুলতে পারি নাই। আচ্ছা, সব বাইকেরে ফেলছে পুরো ভিতরেই, সবকিছু মালপত্র পুরো। আপনার নাম? পল্টন দাস। পল্টন দাস। কখন লেগেছে এই আগুন? 8টা, তখন 2 মিনিট বাজে। 8টা 2 মিনিট বাজে। এলাম চা দেখি আগুন উঠতেছে। চায়ের দোকান বলতেছে আগুন, ও আগুন আগুন। এখানে আসলাম, আইসে দেখি এখানে আগুনের জন্য কাঁচা যায় না। আর ফায়ার ব্রিগেড 8টা 10-এ ফোন করছে, প্রধানের বেটা তাও। আর সেই ফায়ার ব্রিগেড আসলো 9:30টায়। এইরকম তাহলে কিভাবে সেইটাই তো বলা যাবে না। এখন ঘরের ভিতর থেকে উঠছে, এখন আমরা তো বলতে প্রথম ঘরে ঢুকে ওদের গ্যাস সিলিন্ডার বাইর করছি। ফায়ার ব্রিগেড ফোন করা হয়েছে, তখন প্রথম আমার মোবাইল দিয়ে আমি ফোন করছি ফায়ার ব্রিগেডকে। ফায়ার ব্রিগেড 1.5 ঘন্টা পরে আসছে। আসার পর ওদের কোনো পাম্প সেট কোনো কাজে করে না। তারপরে আমরা বিএসএফ কে ফোন করলাম। 1.5 ঘন্টা হলো ফায়ার ব্রিগেড যখন নাই, তারপরে আমরা বিএসএফ কে ফোন করলাম। বিএসএফ আসলো, আসার পর একটু আগুনটা ওদের কার্বোরেটিক ইসে দিয়ে স্প্রে দিয়ে আগুনটা আমরা নিয়ন্ত্রণ করলাম। বিএসএফ জওয়ানরা তো সুন্দর কাজ করেছে। বিএসএফ সুন্দর কাজ করছে। বিএসএফ যদি না আসতো তাহলে আজকে পুরো চৌধুরীহাট বাজার হয়তো শেষ হয়ে যেত। আপনার নাম? আমার নাম শহীদুল। বিএসএফ এর গ্যাস যদি না থাকতো অসম্ভব হয়ে যেত, চৌধুরীহাট ফাঁকা হয়ে যেত। সাধারণ পাবলিক আর বিএসএফ এটাই চৌধুরীহাট বাজারকে বাঁচালো। আজকের এই জন্য অবস্থা যদি থাকে ভবিষ্যতের মধ্যে অনেক কেউ আর ফায়ার ব্রিগেড ভরসাই রাখবে না আগুন লাগলে। বিএসএফ আর চৌধুরীহাট पाब्लिक যারা বিশেষ জীবন। ये आप लोगों को बधाई दे रहा है कि ये बीएसएफ नहीं होने से ये नहीं हो सकता। नहीं है, हमारा करना तो हमने कर दिया ना, बस आपको यही आप लोग नाम बीएसएफ का डाल ले, वही बढ़िया हमारे लिए बहुत है। ठीक है, अगर आप नहीं होते तो यह बोला था कि चौधरीहाट पूरा जलकर खाक हो जाता। जैसे ही हमें खबर मिली, हमारा जो फर्ज था इसमें हमारा कोई वो नहीं है, क्रेडिट लेने वाली बात है कि हम नहीं आते, चाहे जो हमारा फर्ज हमने किया, हमने इससे कुछ भी नहीं किया। हमारा প্রাণ था यही तो लोग मदद करना नहीं किया। थैंक यू सर। ওই আগুনটা লাগছে পাশের বাড়ির থেকে। কখন আগুনটা লাগে? মোটামুটি 8টার পরে। পাশের বাড়ি শুক্লি সাহা। শুক্লি সাহা বিন্না, শুক্লি সাহা হচ্ছে ওর মেয়ে মিনতি সাহা। যাই হোক, শুক্লি সাহা যেটা অভিযোগ করলো যে আপনার গোডাউনে সেই পুরনো আমলের পাতলা ধরনের তার এবং লাল মানে পুরনো ধরনের বাল্ব, তা নিয়ে ওরা প্রতিনিয়ত আপনাকে সজাগ করেছিল যে এটার থেকে যখন তখন বিপদ হতে পারে। তারপরেও নাকি আপনি সেই ব্যাপারটাকে আমল দেননি এবং তাদের যেটা অভিযোগ যে সেই তার থেকেই